Mbalmo mime sena tile flyna a dogolente mala mogo akila mandale dépôt dara ka kunundi ayi jara dongili dalado malien beba don presque à la base tungaranke o de ba don hali kateme maminu be mali kono sabla ka dongili lamelundo kosobe Espagne France Italie jara koni ala ka dongili mbora ka jouer 600 bamanan dongili dalado demisenindo abora ka furu ama sankele soro folo wa akonoman falen de do ni wati na mandade dépôt daraka sabla justice ma tiɲɛ yɔrɔ ye fɔlɔ o ta yira ka fɔ min fɔra ama sariya fɛ ko tiɲɛ do sariya ko u b'a bila kɛrɛfɛ u ka mara kɔnɔ yani u ka preuve sɔrɔ fɔlɔ k'u bɛ taa u ka investigation kɛ nka ne bɛna sariya dɛmɛ ka baara nɔgɔya u bolo jɔn de jara plainte tigɛ jara kama jara kelen tɛ muso saba de bɛ histoire na presque muso naani jara bɛ yen muso wɛrɛ bɛ yen n'o ye Kuyate o fana dɔnkili dala ye nka o dɔnnen tɛ kosɛbɛ jina dɔnkili dalaw de b'a dɔn kosɛbɛ nka an ka denmisɛnnin milieu kɔnɔ a dɔlen tɛ a muso filanan Atuma Jime o fana ye jinatigi a muso sabanan Nana Zeribo o dogolen tɛ maa la diɲɛ bɛɛ b'a o dɔn histoire a daminɛna cogo di n bɛ n da don n bɛ min dɔn min dalilu bɛ n bolo n'i y'a presque 2 semaines Atuma Jime a ye jelikɛ dɔ bila ka ne si ko wele k'a mako bɛ na ko mission dɔ b'a bolo ko ka di ne si ko ma o ko n mako bɛ nafolo min na ko n ka o fɔ o bɛ mission di yan ne ko ne tɛ baara kɛ ten n ko mission ye jumɛn ye a ko n ma k'a ka jelimuso dɔ bɛ yen k'a ye mobili san k'a d'a ma 12 millions o ko o jelimuso de filɛ ne k'ale taara yi ko ka taa Nana Zeribo nɔfɛ ko ni bɛ se ka bɔ ka video kɛ jelimuso kan ka frapper nga ma ngo déjà ne te video kɛ jelimuso kan fɔlɔ ne ka baara i b'a wari di ne ma dɛ parce que ne ta ye cachet ko ye ngalo in haramu ye dɛ n ye n ka cachet fɔ a ko n ka cachet joli n ko 1,000,000 maintenant n bɛ vokaliw k'a la dɛ a bɛɛ lajɛlen a daminɛ ka na bila laban a bɛɛ enregistrelen bɛ kumaw bɛ yan bi kabako don dɛ musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw waati bɛna se n b'a fɔ aw ye aw k'aw hakɛ to sabula i nɛn don i nɛn bɔ n kisɛ minɛ n kisɛ bila o bɛ kuma in na bi dɛ n tɛ n dogo aw la donc maa min tulo bɛ maloya a y'a yɛrɛ ɲini a ko n ma k'a bɛ fɛ n ka video kɛ jara kan ani Kuyate ani Nana Zeribo cɛ n ka ma n ka baara tɛ kɛ ten dɛ i bɛ n ka cachet sara fɔlɔ sabula malien ka baara don n y'a ɲɔgɔnna caman kɛ maa caman ye yan u ye n bila k'u ka baara kɛ n ma n ka wari sɔrɔ bilen donc n tɛ engagé n ka baara la bilen videomani a baara don n ko a fana ye passion de ye a ko n ka cachet joli n ko 1,000,000 a ko siko k'o ka ca ko n bɔra France a mɛnna n bɛ Mali kɔnɔ ko fɛn tɛ sɔrɔ jinɛtigiya la a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ aw minnu bɛ taa ka wari di ko jinɛ bɛ karisa bolo dɔw ta tɔgɔ Tanba dɔw ta tɔgɔ ko Bɔrɛjan jinɛtigiw dɛsɛra ɲɔgɔn na u bɛ na videomani de olu fana ka filɛlikɛla ye anw de ye olu ka tribunal ye anw de ye o de la n ko aw ma n'anw ko a ka da yɔrɔ min na a ye da ye sabula anw bɛ nin ko in bɛ secret don kira u m'an faamuya n ko ma n ko n ka cachet 1,000,000 a ko 100,000 de b'a bolo k'a bɛ Mali la nin y'a kalo damadɔ ye ko wari t'a kun a ko 40,000 de fɔlɔ n ko fo ka diɲɛ wuli ne tɛ baara kɛ 40,000 n ko 40,000 o ye videomani pakotiw ka baara ye ne tɛ pakoti ye wa ne tɛ n yɛrɛ araberse de n ko n ka prix dernier prix n ko 100,000 a ko k'a bɛ ci Orange Money kan wa Western Union n ko ça sera idéal ni sera ka ci Orange Money kan o n ye n ka Orange Money numéro d'a ma a ye 100,000 ci n ka cachet wari n nana ma sisan n ko bon i y'i ta fɔ n y'i ta lamɛn i ka preuve bɛɛ lajɛlen ci yan a nana Nana Zeribo jara muso tɔgɔ Atuma Kuyate Kuyate a nana olu ka video o vocaliw di yan u dossiers nka a yɛrɛ ta a m'o ci fɔlɔ n ko bon nin ko in bɛ cogo min na ni ne bɔra sisan ka jara frapper ani Nana Zeribo ani muso dɔ in ni n tilala ka taa tiɲɛ ye o ye maloya ye dɛ n ko n'o don jara ka numéro di yan n b'a wele fɔlɔ n b'a fana ɲininka a ka version na
ay Umu Jara ka numéro di ñu Umu Jara wele ñu Umu wele kan Nana wele ka Umu Kuyate wele tura communication adon koromuso do be linna nto to ko fo moto bonya kono ñu wele ñu ñu ngoga uga version na olu ye preuve dane tege atuma jime maraka muso donde billahi ne ben kale awye atuma jime kanga jode ka mugu ciala tliga ntere fe ko c'est-à-dire amanga nga yala dugu kono shinyafla ajula ngolo de be ka yala de ni mana fembe ni mbolo na ya dai furu muso ka foka jinya wulite muso tigi yake wallahi ne balima me mi fawye kamale ngoro ni muso bakoro ka nyogon soso muso nofe o ka fisa kamale ngoro fla ka concurrence ke muso nofe o ka fisa kamale ngoro ni muso bakoro ka concurrence ke muso nofe de gino be mali la ninu ye concurrence ke muso ko la foka jinya wuliti muso soro ne siko de be ka fo kabako fa dunia o de be yane abebe fo shiko ba belame shiko ba sugu beye a kise jaw do yera ka fleur tese ka laje a bela jale me ci shiko ko ne ma imaro ima ne nyeni aw ma ne nyeni aw ma ne nyeni to shite ne nye kisela to kise kelente ne shiko nyela ala ne ni kojugu nunu sababu we prevuci be ga prevuci nga tout d'abord madame ne atuma jime ale min tara plainte tige ko donunu Umu Jara ka plainte kunye munye ko Dabara Junior ko Umu Jara ye Dabara Junior bla ko ka atuma jimeneni kele kumbe flede Dabara Junior kay jenu bla ko ka atuma jimeneni jinatiki do atuma jime jonye ay chungo yira wula folo yani ngata nyefe me atuma jime yira awla ala nende malion nende atuma jime ale de be malion goshia ko jine ba bolo faransi yande Côte d'Ivoire Manila faransi ay be goshi ko jina ba bolo nga ale franga jine ne di aw beta wari mindi ka consultation ke ne de jine ne de ba nye foi wala marché do ale ne ka kan fa kolongise la ani donso fini o te mage jine tigi yede nya fo ye nga jine tigi be jato de a jine tigi be ginindi ne de ya fo ye billahi a kelengele nu mana boala ne jine tigi jo keme nana jeribo furle ndo ne nana jeribo gosha mamende mimbe kunin kanche nya fo nana jeribo ye nga a furle ndo chebo bolo de ne le atuma jime mbena angata foka essaye ta plainte tige monsieur le procureur nana yoro la main mbe focal ta ntekele sote de ka damine ani nela foka na bla abena mauka dossier di mbe do muso nga fen kono aye jelike min bla kan wole folo ayo jelike la main o min donan ka folo kan wole anga jelike la main jelike waji c'est quoi ay jino te son okenena aka haramu jino te son okenena voilà. Ouais, Chico, patron, ça va? Orba Choueti là. J'espère que tu vas bien. Kobe comme ça. En fait, Bakary Dambélé. Ouais, Abidjan. Ouais, il y a un numéro ni faut qu'à soro. Ay mo wonu nga jino mayne nga bafulu be ka saire okay on fana be nga jine donglida ton klisi fantan klisi jina ki pa o kulo kisi ya ka jawo misa koro misa buna surungo kala jigisa de matu almamiso mayene ngala ko ke mamo ke ngala ko ke femi ni bafulu ye iga sonsa mai so ngala ki so mamiso na maso jena beni ala ni kira jangana be tanga karamo ni danga denyate ko nyeda be jine bambela ne fana inda mana genetique di jine bambela ni bafulu sara jena billahi nga genetique ate chiye ay afana nga tike nga genetique yalla angata Bakary Dembélé ignefo ay Bakary Dembélé. Ouais, Chico, patron, ça va? Orba Choueti là. J'espère que tu vas bien. Kobe comme ça. En fait, Bakary Dembélé. Ouais, Abidjan. Ouais, il y a un numéro ni faut qu'à soro. Quand on a pas joué numéro ta bon dans le moment
Ngat ki ma retro fa WhatsApp dama pa kana ki ma bashi. Bon comme ibaro bien sababu di quoi. Bon banala balu ñon kanu. Kanu kono fedde bala. O yan lere ki ñi kanu. Mais mi kanu ni ko rede parce que adama de mi cey. Cey re mi cey o de kadne re cedi. Chigo donc fere be am fe ko ñefo ñoy ñere balmom so bo la baragala do donc do dibe ka kudo damine are million taka dimunuma ka baka ma dron ka keletikala voilà ay manipulation ya déjà ni le aka intermédiaire folo yi ni ndana ni vocal inde ma ne o jabi ay ñoo welan kumana namora ni vocal na mbina muso nyere la shiko iko kadne fem flattere sabla iye chede ni manipulation de sinon ne be Facebook ka nya sanduru ye ni ma deli ka donner kun kone ko kadai mais problème c'est pour que ngase ka nda doala nko de be jeyu sinon atma jimei adela ka fo mo ye kone tara fleli ka bulu te chen de jine be ne re bulu ne fana nga jine be ne ka jine be ne way ne ka jine o togo de ko mari kulubali ani mari kone wala kulukoro woma ani farakuru woma maya ke ngala bake mama ke ngala bake ne fana nga jine o togo yoyi donc mbaden koramuso do be akoramuso te ko bolo la barakela du aya la me kanya de ndese ka yoro ka kala me fere be am fe ko ñefo ñoy ñere balmom so bo la baragala do donc do dibe ka kudo damine are million taka dimunuma ka baka ma dron ka keletikala parce que kulu dakabo fana ko abi iwile ka nga wakili ya ushirila aka nga passe chomi ni bisi ka ndeme pour l'enfoitala ma nyedoya abisi ka banchu ma banti amudini awo ma chama foranga ibado ala de batala ndrege voilà ala sako mali be benaka kone shikote ze fena ni fana ni bananite ote chei mali be benaka kone danga dele nde chei munde ni senema kone be se femina ko e fana ni banani donc ale nana dossier ni ma ne kata no fanu banani ni te fo yede menema monsieur le procureur il ni vocal le man e vocal folloy ni intermédiaire mangay atma jime min tara plainte tige e fei ko umu jara oni nana zeribo ko no kele no ka mado bla ko kale fana banani o ka intermédiaire de ni mbena yere ka vocal kala monsieur le procureur me ki demande de ki ka investigation ke mbefe iga chie ikana ta fili kono sabla muso mi ya mina nyoko nangara ba sente kenje fla ni ayi mali kono chie be wulila muso mane muso nye poison de angata oto anyo to ke écrit parce que femie wari ko ne manteli ka wari ko ke vocalila wari ko soama ke appelle la soama ke écrit na vocalila ma ika bali kati yere e jie page jie wuli page u ka ko shuko arnakeri kasoro version mi ubi tabeta ou tout table de odlante so wari ko vocalila ma nte soama ni ba ke appelle en flambe kuma kambala ode mbe soama note mbage écrit angata ayala me monsieur le procureur ni ayere kuma kan musoyi angata ne bali anisu somogo ori basitila ne dogodi ne basitila basi foitena bali mamusode ntido fanate ne do kabini ala kandante ala deli ka mogo neni erezo sosoka amandinye mais ala ni nyango ya be mogo ni fiuna ufile ka jelu de glana nyejinga fembe ke jeli musoye ka mobilisa kadama ka milo ndama amadeli ka do avion kono abada ka do avion kono
o de filɛ ka bɔ ka nɛni ma fin kala ma je kala ko parce que ɲɔgɔn dɔɔni kɛla y'a poussé ka bila na Nana Zarabo de y'a poussé ka nɛni parce que n b'a ɲɛ monsieur le procureur y'a mɛn wa min taara plainte tigɛ ko Umu Jara muso kɔnɔma don dɛ a furula ala ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ a kɔnɔma falen don a cɛ den na ɲama den t'a kɔnɔ dɛ min taara plainte tigɛ o muso kɔnɔma o jelimuso o artiste ko o ye maaw bila ko k'ale fa n'a ba nɛni o de kumakan filɛ nin ye Siko ka téléphone kɔnɔ ko an ka bɔ k'a buruja i tulo b'a la dɛ Nana Jeribo i tulo bɛ nin na a ko e de ye Umu Jara bila ale la donc ale fana bɛ ne bila Umu Jara la monsieur le procureur nin tɛ ne kumakan ye dɛ n bɛ ka vocal jouer en ordre pour que i ka se k'a faamuya ka ɲa wa n bɛ tila k'a di maa min b'i sɔrɔ n b'a bɛɛ jigin ka WhatsApp privé kɔnɔ muso in kan ka sigi kaso la bilahi gine kɔkɔlen don dɛ walidenw b'a bolo a bɛ k'u boso a bɛ k'u nɛmu a bɛ k'u duwate sariya jamana yɛrɛ Mali code pénal la dagalen tɛ o ma bɛn sabula o muso gɔrijɛgɛninw ka mariage a ma kɛ oh là 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 a ye hakɛ to n ka connexion ye n bila la connexion ye n bila la pas possible ça c'est pas possible a ye n ka vocal bɛ tiɲɛ mais faut pas te yen Aïna monsieur le procureur a y'a fɔ a ye k'a ka synchroniser ko réseau de kuma sɔn nka n bɛ solution sɔrɔ réseau ko la sisan a ka ɲi cogo voilà n bɛ segin nin yɔrɔ kan n b'a k'a la parce que connexion tigɛra k'an to yɔrɔ min na monsieur le procureur a lamɛn Morgan a partagé ka taa bila procureur ka page kan ko a k'a lamɛn Siko Junior a y'a tigɛ ka taa n'a ye ko ne ko procureur ka ni synchroniser an ka taa Nana Zarabo de y'a poussé ka nɛni parce que n b'a ɲɛ k'a ka galon siri na diɲɛ galon jugu tɛ a ma min siri na réseaux sociaux kan et puis mɔgɔ 3 a ye ŋara 3 de bila na bɛɛ bɛ ka galon tigɛ ka fili situ kan u bɛ ka bila situ kan u ye ne nɛni mu dan t'a la n y'o de fɔ n ko dɔɔnikɛla i tɛ nɛni kɛ ne tun nɛni dɔɔni bɛ baara kɛ ni ala jɛra n'a ye ani ala bɛ n ka jugement kɛ ala bɛ n ka kɛlɛ kɛ jinɛw taara min ala maliyɛnw wallahi n'aw m'aw ɲɛ dayɛlɛ bila koro ka pogo u b'a siri aw kana ka yala billahi ne ye n kale ala la aw jigi dalen bɛ maa minnu kan aw bɛ boli ka taa ka nafolo di minnu ma aw tulo b'a kumakan na kaba y'a daminɛ aw ye jinɛ ko kuma ma da jinɛ bɛ nin kɛ aw y'o mɛn nka ne aw taara u tɛ ala ko kuma fɔ aw ye dɛ jinɛ de b'a ɲɛnabɔ aw ye nka olu yɛrɛ ala bɛ yen olu yɛrɛ Siko bɛ yen ni ne ni ala yɛrɛ tɛ maa t'olu ta ɲɛnabɔ o bɛ se ka kɛ cogo di procureur min taara plaignant fɛ yen ka plainte tigɛ dɔ kama ko a ye maaw bila k'a nɛni o de kumakan filɛ nin ye ne ka téléphone kɔnɔ a m'a fɔ k'ale tɛ nɛni kɛ ko dɔnnibaga tɛ nɛni kɛ yan ni bɛna kumaw fɔ o bɛ bali aw la ni bɛ fɛn kɛ o ka jugu ni nɛni ye e tɛ nɛni kɛ dɛ e yɛrɛ tɔgɔ de ko nɛni monsieur le procureur i synchroniser an ka taa ni n ka preuve fɔlɔ de ye fɔlɔ dɛ vocal ka ca ni 40 hali n tɛ se k'a bɛɛ jouer nin kalo in na nka n bɛ éduquer billahi musokɔrɔba tutu a musokɔrɔba gini ne ni mi éduquer n ka kɛ ɲamaden n b'i éduquer yan billahi n bɛ tâche kɛ la hali mɔdenw b'a tâche yi la ne Siko billahi e ka giliya ko ni ne m'a bila kabi ala ye ne da ne kun y'i to marakaya de kama don min na n bɔra tiɲɛ kalama n bɛ fɛ k'i frappe n ye sigi n ye miiri n ye layiru dɔ d'i ma don dɔ la n ko i ma a mana gɛlɛya cogo cogo nin ko in tɛ taa yɔrɔ jan ne ye maraka ye i kɛra maraka ye wallahi ala de y'o sansi d'i ma n ma sɔn ka bɔ i kama nka o kɔfɛ e ka oser ka taa plainte tigɛ dɔ kama k'o taara galon siri k'a da e la ne de bɛ tiɲɛ di procureur ma sisan fo k'i sa i t'a ɲɔgɔn fila billahi ne bɔra nin na e bɛ bɔrɛ jama tamba e b'a gɛn ka b'i ka so i ka jinɛ i b'a gɛn ne m'i ka jinɛ bɔ fenêtre fɛ k'o bɛ nkalon ye ne Siko fɔ an ka taa k'an ta jelimuso in tun bɛ jinɛ dɔnkili da la laban na jelimuso in nana bila jelimuso in tugura ne kɔ a bɛ dɔnkili da ne na
ne n'a voyagera ka taa yɔrɔ caman ne de billet tigɛ avion na k'a lataga n'a kun bɛ ɲɔgɔn dɔn don min na hali carte d'identité t'a bolo passeport t'a bolo n ye fɛn bɛɛ kɛ deni ye deni ka sarali nana kɛ ne ye mun na sisan deni nana ne sara ni kumakan jugu ni nɛniniw de ye ani nkalonsiriw i b'a dɔn ni ni jeli tagamana n'a ye fɛn fɛn f'i kan o de bɛ marcher ka sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye u y'a kanu ne ka don milieu mun na ne ma sɔn u k'u bɛ mamutu tiɲɛ ko ni n ye mamutu tiɲɛ ko fɔ kisa k'i tɛ ko diya mɔgɔw ye n'a ni mɔgɔ mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye a b'a fɔ ko ne ye nafigi de ko ne nkalontigɛla de ne ye bulofɛri de kuma si t'a la a tɛ nɛni mun dan kan n ma jaabi ni ala cɛ fana n t'a jaabi n ye Nana Jarabu ka kuma ninnu de jaabi ani n ye mun kɛ jelimuso ye naani n y'u jaabi n b'a vocaliw ci ma i b'u lamɛn ne de ni e ye ba kelen fa kelen ni ne lagosira i lagosira ni ne nɛnina i nɛnina n bɛ ala deli fana n'a sɔrɔ olu ka appeli jiginna i kun fo ka diɲɛ ban n'a y'a sɔrɔ u ye nɛni fɛn fɛn da ne kan ne bɛ n ta di ala ma a ka fisa ne ka don mais n'a sɔrɔ ka appeli ma jigin kan n b'a ɲini i fɛ i ka kɛ ala ni kira kama n t'a fɛ i ka mɔgɔ nɛni dɛ n t'a fɛ i k'u dɔgɔya dɛ mais kuma fila de bɛ n bolo dɔrɔn i ka kuma n yɛrɛ. a denmuso de bɛ k'an wele tan a y'o lamɛn. Ouais? Allô? Oui. Allô? Allô? Allô, oui, tu m'entends? Oui, je t'attends. Quoi? Il faut arrêter, je veux lui parler, il faut arrêter. Non, 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 non. Elle va retirer la plainte qu'elle a portée contre Oumou Diarra. L'affaire sera close. Sinon, je serai obligé d'étaler toute la vérité de A plus B. J'ai été très clair avec vous. Hein. Avant 21h, je t'avais prévenu. Je t'ai dit, dis à ta mère d'aller retirer sa plainte. Parce que s'il y a une victime dans cette histoire, c'est Oumou Diarra. Et s'il y a un coupable, c'est bien sûr ta mère. Je t'avais dit. Ok, mais arrête tout ça, ça sert à rien. Non, 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 ça sert à beaucoup de choses. Dis à ta mère de retirer sa plainte. Parce que je sais qu'elle aussi... C'est nulle part. Quand le procureur a dit j'allais régler l'histoire à l'amiable, qu'est-ce que ta mère a dit? Elle a dit non, elle est partie voir son avocat. N'est-ce pas? Elle est partie voir son avocat pour appuyer le dossier. Maintenant, moi, depuis la dernière fois, j'ai reçu plein de choses sur ta maman, mais je voulais me taire parce qu'elle est de même ethnie que moi. Voilà la raison pour laquelle je ne voulais pas me mêler du soir. Mais comme ta mère, elle veut forcément montrer aux autres qu'elle est plus dure. Moi, je vais la prouver que moi aussi, je suis plus dur. Parce qu'il faut toujours défendre la vérité. Mais mets-toi à sa place. Mets-toi à sa place. Non, mais... Ah, ok, mais mets-toi à sa place. À sa place. Bon, je me mets à sa place. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Dis-moi. Non, mets-toi à sa place. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ta mère, elle a dit qu'elle a des jeans, l'autre a des jeans. Donc moi, je pense que c'est une histoire mystérieuse. Comment on appelle? Bon, tu sais, elle s'en fout de l'autre. l'autre. Elle a dégoûté en français. Elle s'en fout, tu vois. De toute façon, je vais finir mon direct et après on se rappelle, ok? Non, mais ça sert à rien, arrête. Je vais finir mon direct, après on se rappelle. Parce que cette histoire, moi aussi, je ne dois pas sortir bras vide. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Je ne sortirai pas bras vide parce qu'il faut m'en cacher encore. Parce que là, je viens d'utiliser mon énergie de 1 heure du temps. Allô? Oui, je t'entends, je t'écoute. Voilà, donc je viens, normalement, je dois avoir mon cachet. Tous les deux côtés. Les deux côtés, j'ai mon cachet aussi. Le côté de ta maman et le côté de l'autre. Cette histoire, moi, je serai... Mais il faut arrêter tout ça. Non, 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 il ne faut pas arrêter quoi. Tant que je n'ai pas mon cachet, on n'arrêtera pas. Je vais exposer la vérité. Non, tu auras ton cachet, mais il faut arrêter. Ouais, mon cachet, ouais. Tout ça, ça va s'arrêter. Mon cachet, ça va se payer? Oui, il faut arrêter. J'aurai mon cachet ou pas? Je t'ai dit oui, mais il faut arrêter. D'accord, je vais arrêter. Donc, si j'aurai mon cachet... Mais tant que... si je n'ai pas mon cachet, ça va être chaud. Hein. Ok,
Ok, il n'y a pas de souci, mais il faut arrêter tout ça, ça ne sert à rien. Ça mène nulle part. D'accord. Maintenant, je vais couper le direct. Bon, en plus, toi, tu es soniqué. Je suis soniqué, voilà, mais elle m'a trahi. Elle m'a trahi. Quand moi je te parlais, fallait la conseiller. C'est comme ça. Elle t'a pas trahi. Ah, bon, de toute façon, j'ai fini mon direct, on va en parler. Ok? Non, mais arrête, continue pas, laisse tomber. D'accord, je vais arrêter. Maintenant, mon cachet, vous allez préparer mon cachet. Sinon, demain, je reviens. Hein. Ça, ok, elle va t'envoyer ton cachet, laisse tomber. Ok, d'accord. Hein? Ok. À tout à l'heure. Ok, on continue, oui. Oui. Guinée. Dis-moi pour le gars. Je l'en vais crier. Ok. Kacheko be ko ina de. Kacheko bala. Donc, monsieur le procureur, angla, il est min famille, yo famille. Ko kacheko bora kola. Chien ko mene bolo de, mais kacheko bora la. Si ça ko ido. Donc, umu jara iga mo badanya te ko ina ne. Fe nya fo be Facebook ça fait badanya te ya. Sinji ya te ya, mo ya te ya ada madanya te ya. Si ça me tremedi. Ko me yoro mina. Ne be tremedi. Ne ere kana duni, ne be tremedi. Ni mi nga war chara ni mi. Côté doyi victime ka mo no ka war chara mu défend côté doyi nga mo nu ka war chara peut-être me basi mabla me nda boala nga na doyara me da chedi de c'est comme ça me tremedi ay tremé nga nyira soro way danga denya tede ne ma unyira nyogana ne taw fara aw de nyogo soro me ngume fega ala ka chinya deme me cache ko bala mais combien de minutes la falo nga laje ne ka caché ka gele mani aka gini ngo kele de nga caché Abdul Job ko nous voulons connaître la Abdul si ça mani foni yere na nga chi ma yere ge boga a chini fo de sinon ne koni ne ta caché ko bon mais c'est le progrès mais bitat geta caché ko borala ntara wa men ko ke boy salam alaikum umu jara dongli gala nga umu kono mandu awade umu kono mandu sinini kaje ko manyana bo sinini meso kana mesegi kana feju ga danga de yate badanya te sinjiyate badanya te ya sinjiyate ya teriyate ya moyate ya nika misen ibi den kerefe ode ya ode nika misen dro ibi to kerefe angata sinon vogal nu nga chane u kacha alaje unja nyabala monsieur le progrès metla ma be sélectionner nga ke chuko mina modo ninga kashi na makensa ko yukoni parce que mena teremede ko nganda boala nin teremera nin piri chara menda boala menin piri macha ndate boala de ne tenta info kam mashi lafia ne ben tafo kanyere lafia di général Chikou ntara ko beta plainte de umu jara kama plainte retiré ko ta retiré kala gaba nga kashe gadia de ki resoro sinon no umu jara bora nga kashe madi kala ke bane ata maraka kamalo ma ese hosena na ma ponya nisema abe no ya hosema o sababu ye mwe shiribu shiribu ay gara ese ga mi he ay furu se ga mi he garila ka furu ma ko mi he garila o resita de kera ko garila maraka ke dunyani maraka ke mi na furu sita ma ke jabu mani ga sai ni tagai ka ko ba kere be mo ko fare nganya wila ka uni kera ko ba ke masai jara la ko mo fana e dom li dala e no fiyana wo do be se ka ai bi ta so ma me nga wuli to te wila
mingenye okonya kokenye dade chasini ke walete hamede chugujatige hamede sanguni kalokume kawukonya tena kansa kawumabeje fini kelena adamado beje sabara kelena memani mashite je dakana dakana corona fige serifude dakati indasira la brai fanu marakake etusam apariga omonya poramauna ninde kuraire nena mobili ko ponya deye no de finana woni mani ngo kibe kurisi bubado samana kawiye kuma bafo liya no sama fanala kawiye ko bange iko ibe mobili sadili umuye mobili sane million wolo bila mali dugu koloka akera jianyana hadate masini ke walete adale me million chabaka wani ko wala ke tuguri be wala fiye mama jugani ni yeni de jugani. Bon, ok. Nimbe mana kandi. On va essayer nous tra plainte retirer. Bela jele miti kaso. Umu beta kaso, umu to fla betu kaso. Atma jime peut-être en na me ñogon soro ñefe. Mais procureur kuna sini kunu ka affaire réglée à l'amiable au de confora au bela jale. Mais umu de ngulu jakono ko fo do nga datu de ko parce que dalu bale bulu. Donc na plainte retirer nous umu boira koy amesega ademe. Mais ni umu mabo jusqu'à demain. Mo duma ou kata plainte retirer. Umu kata kaso muso konomando ache makubala ade makubala no kera affaire ama clashé mais note binte ka kan sigile nyana ne anto dogo nyona de donc on va essayer de régler à l'amiable nous ya régler kuma mina nana nga daludo ne nous ya régler y a pas de problème nous ma régler fana y a pas au que le Facebook teta ne be yane kale ni mo ko ma la me na nga prévu dit c'est comme ça dokoko on est dessus et koro. Mais Facebook nga samduru me forfait tambe nga vidéo ke à ma connaissance il m'a dit que forfait ke ngune hata laje na ya ubolo faranyo nga sante no ko sheni mayu na ya ubolo faranyo nga saka do dia ko ngato nga forfait internet chargé ndenne ko shede o kele ni membe forfait tadi umu kanga libéré ni nous tra plainte retiré yani chini ni mi mbora ola mo information di page ka note. Mais tiens, du progrès de tiens, Saria, avec Saria Barake. S'ils veulent à l'amiable, il n'y a pas de problème, je suis partant. Mais l'amiable, quota là. Attends, ben. On va régler l'amiable, avec ta plainte retirée, avec un cachet, ni dia. Côté flabé donné, oumu. Ni defa, quoi, n'y a pas de yate en signataire. Ni de tabe bode. Salam alaikum. Attends. Kau garinya so kuma kan gari fadi Amerika kumu jaraye mobili kurala Ba mari na ka surudela Kawada ko manangulo Fadi jamba ma peje ma ka kemine farasi kono kau gari na mancha Ma ko ni no ke ne de ko ni na mancha Musoni nafa shiripo musoni chigi shiripo aidara minya shibo ande unda kado wali de unda ore ya to kau gari gara tare farasi ko ka ulo la ko kau gari ni mana de na ko aya gele akani kapatu mata aidara ta sunani parida hala kata awa kamata sunani parida hala Maraka musoni nyanyo ngono toro fati jime gari maraka musoni ngira mahine masari jara umude jari kuma uchara ijo folo kuma uchara ndega commentaire jatemene
Donc non, quoi c'est pas une question de sonner quand on a joué en attaque. Donc on met un commentaire au kono, aya bla arana. Nous me faisons continuer. Au Lucas sebe, nous me faisons tige, en attaque régler à la miable, au fananga sebe. J'attends 10 commentaires pour continuer. Soit j'arrête, soit je continue. Voilà. Parce que ma clé a cliqué mangata. Commentaire ou mega ou la on continue ou bien on laisse, on règle à l'amiable. Ou bien ta plainte est retirée ou soit on a prévu de proclamer directement. Parce que tu m'as fait un ou l'autre te prévu ou bien fait que j'ai trop comment non mais j'ai trop qu'on bala. Aïe comment on attend. Bon, élection Machaya, donc on va essayer de... Je comprends pas. D'où est à l'amiable, on continue. Bon, je comprends rien. On continue. Alors, malheureusement pour vous, Anaka. Anya Blaro du Mana. Aucun Yanni. Kanta, Jelimuson Kumbejina Dongri Dala. Labana Jelimuso in Nanabla. Jelimuso in Turaneko. Abe Dongri Danena. Nena Vayazira. Katayoro Chama. Nede Bietiga Aviona Kalataka. Na kumenyogo do domina har karante tabolo. Passeport tabolo. Nye fembe ke deniye. Deni ka sarani nana keme munasisa. Deni nana ne sarani kumakan juguni ne nude. Ani galol siru. Ibaro nini jeli. N'teka famere, bon, on va couper. Parce que, Tchara, donc on va continuer, on va à des procureurs, donc on va blanc. Je comprends pas. Que la plainte soit retirée, on continue à libérer hein? Ok, j'arrive. Reçu des conseils aussi, bon, à Matigé, donc on va essayer de régler à l'amiable, à Mouvoulé, on va plainte et retirer Oumukama, Oumuka libérer à Katakaso, qu'on va régler à l'amiable, non, kera bébé, il cale la fière sur quoi. Tout ce qu'on veut, oui, Oumuka libération de. Parce que je sais qu'elle est victime de l'histoire. Elle n'a absolument rien. Je l'ai libéré le nom de l'Idan, libéré le nom de l'Idan, Mami Basson. Mais je l'ai joint, qu'il faut ni. Ama dongli na dongli da eka manga da mawrela ote tiende. Donc on va essayer de régler. Il y a le sininche, nous ma plainte est retirée, mi mana voilà, mbo fana da outlook en Facebook sans fait. Donc